O sea, es un canal donde le hace como rework a los campeones, ¿no? Her passive is called Garden of Thorns. Periodically, Zyra spawns 1 or La cosa es que te enseña la pasiva original y luego como le molaría a él, ¿no? 2 seeds nearby. Spreading plants with every step actually really fits her. But as I said previously, Zyra should have some connection with nature. Si hay algún enemigo aquí se pone en rojo por la cara, ¿no? And what if she could see if there is someone in bushes around her? She won't know how many or where exactly Fumada, enemies ¿no? are. Only if there is No, someone mi personaje está inside roto, es que no habéis visto nada. Vais a flipar, es una locura esto, Mira, la pasiva, nuevo efecto. Cada 60 segundos puedes activar esto para poner 10 plantas. Mira, mira. She could also activate her passive and summon 10 Está seeds in guapísimo. random location around her. Alternative idea for her active part of passive is called One with a Jungle. Once every Mira esto, No. O sea, la pasiva... No, pero no me parece... O sea, lo que tiene sentido es una pasiva como las de ahora, que hacen de todo. Mirad. 60 seconds, Zyra can enter puedes into meter the dentro. targeted terrain, and she can come out in any place around it after 2 seconds. Es una This puta way she planta. will have some ability, but couldn't use it too aggressively. Es una puta locura. Lo que pasa es que creo que tiene CD o algo, ¿no? Para 60 segundos, creo. Also, enemies will see it when Zyra is inside terrain. Hola, güey. Zyra's first ¿Has ability jugado is a Deadly Tribes Spike. of Midgard? Vale, esta es la normal. Ataque, la Q normal, Zyra sprouts thorny spines at targeted location, dealing magic damage to enemies here. Now, Zyra's deadly spines can Aparte, ¿no? Las estas, ¿cómo se llama? No me sale el nombre, coño. Hacen, o sea, disparan. Hacen un 50%, ¿no? De daño. also shoot thorns La boom. in targeted direction. El Spinner. Pum. But it still feels like it should have some more. Pero si lo dejas presionado, Alright. That's why, if you press and hold Q, Zyra will leave thorny spines at targeted location. Enemies that move through it are slowed and take damage every second. mira, o sea, se la bendiga, loco. And the last one power-up is called Nature Infection. ¡Hostias! Nuevo efecto de la Q. Si lo tiras en un arbusto, se genera, mira. Lo infecta, tú. Zyra's deadly spines infect any bushes it touches, creating even more spines. A ver, está roto, Her claro, pero está second guapo. ability is Rampant Growth. I can say that this is her most important ability. Me parece un máquina este Zyra tío. plants its seed at the target location, and if your Q or E La W normal. touches it, it sprouts into Thorn Spitter or Wine Lasher. But in my opinion, this W. Podemos evolucionar una puta planta, ¿vale? Hasta 2 veces. 100% de daño y más rango. should be more variation of using Eso es this una ability. locura. First of all, Zyra can use seeds to improve existing one up to Una. 2 times. Thorn Spitter and Wine Lasher are getting bigger and stronger for each improvement. Second of all, let's make 2 new types of seeds, Poison Spores and Tenacious Wine. Puedes evolucionar la habilidad en que sean de veneno o estas. To create Buenas, Poison loquete. Spores you have to ¿Qué press comes? and hold W. These seeds will look like normal one for enemy champions, but if champion will destroy it, then it will spit out cloud of poison spores that will deal damage over time. Está guapo, te mete veneno. But Zyra can't grow any plant from this seed. If she uses Y Q Riot or cambia E on toles this de seed, color it las will just bragas a unleash Annie. poison cloud. No es oficial, no es oficial. If Zyra plants her seed as a terrain, Mira, las puedes poner en la puta pared, y se queda invisible. Y cuando alguien esté cerca, dispara. Le ralentiza o lo que sea, ¿no? turns into Tenacious Wine and become invisible after 1 second. When enemy champion gets close to it, Wine will grab him and slow depending on the distance. ¡Qué guapo, loco! Effects of wines can combine. Ah, sí, pone varios, ¿no? Another way of using second ability is interaction with jungle plants, Blastcon, Honeyfruit, and Scribe's Bloom. Puedes interactuar con las plantas que hay, ¿no? Que son la piña de saltar, la de la visión y la de la curación. Press and hold W on jungle plant, it will respawn or improve it. Blastcon Vale, o sea, tú puedes replantar estas plantas, ¿no? Claro, entonces le cambia el efecto. Esta, por ejemplo, es explosiva. will become explosive trap. that ¡Qué guapo, ¿no? activates Me parece, and escucha, me explodes parece una puta pasada el diseño. Es una locura. after 2 seconds when enemy is nearby. Honeyfruit will bloom and heal allied champions around it for 5 seconds. Hostia, esto cura la peña y todo. Es una fumada, ¿eh?
Scry's bloom becomes Sentry Plant, that releases pollen in the enemy champion direction when he is nearby. Me flipa, ¿eh? No, no es oficial. Pero es que ves, por ejemplo, este tío, Rayo le tendría que fichar, loco. O sea, tiene unas ideas que son, me parecen brutales. Que mete muchas fumadas en todas las habilidades. En plan, tienen demasiadas. Pero hay algunas ideas que son muy buenas, loco. Es en serio, ¿eh? Me parecen muy originales. ¿Verdad, eh? Third ability is Grasping Roots. Zyra shoots Vale, la Surge of normal. Light that deals magic damage to enemies hit and roots them for a duration. Pero para algo son Doom, claro. Es como si fuese Doom Bot Zyra. Claro, claro. O sea, si fuese un, pero sigue siendo la hostia. New effect, Claro, claro. Delayed Grow. Zyra can recast this ability to snap vines upward, dealing additional damage to enemies above them and knock them out. Ah, lo puedes recastear otra vez, ¿no? Also, just as her Q, E would also infect any bushes it touches. Mira, también infecta a los If you estos. press and hold E, then Zyra will attack with sharp vines from her hands. Si lo dejas presionado, ¡pum! Doom Bot And Zyra finally, rota. her ultimate ability, Stranglethorn. El ulti, It also empowers her plants. normal. But that still doesn't feel like it's enough for a champion like this. What if Zyra could use her ultimate on terrain to create Esto me parece una puta paja. Una vez cada 5 minutos. Esto es una locura en el varón, ¿eh? a thicket around its borders? ¡Hostia! You can also use air Vamos que arms. parece Antena 3, con tanto anuncio. Dice, otro efecto nuevo. Puedes mejorar una planta también. O sea, si no lo utilizas en el terreno, puedes mejorar una planta. To create giant plant that combine giant tongue spitter Pero esto es una locura más grande que el varón, ¿o qué? and 4 big wine lasher. Here is some alternative how her ultimate could look like. Ah, aquí hay otra también, claro. Esta es alternativa a esto. En plan, si no te gusta la otra, está esta, ¿no? The idea of Carnivorous Plant is to create ultimate that can kill anyone, no matter how much health or defense Está muy champion guapo, has, but only if they couldn't leave the range of ultimate. Hasta aquí ya saco los porros. Your ultimate could also look like this. O sea, hay como varias versiones, varias cosas, ¿sabes? Está guapo, ¿verdad? ¿Eh? Or Zyra can use ultimate to kill any non-epic jungle monster and made it hurt me. Rollo parásito, ¿qué? Se mete ahí. Another idea is that Zyra could get power-ups when she is on the river. She is living plant after all. Little spines could be with smaller area, would shoot a big thorn that also apply poison to enemy. Que tiene como protección Her el agua. W, if you press and hold it on water, will turn into invisible lilipad and knock out first enemy champion that steps on you. Me parece muy original Grasping todo. Roots will O look sea, like- obviamente, aunque no sea lo del Doom Bot, si tú quisieses meter esto en el juego es una locura. Pero hay ciertas cosas que son muy interesantes, no coña, ¿eh? The thorns from the water that knock enemies up on its way. And her ultimate could do something like this. Esto es una locura. No, eres el puto Skarner a domicilio, no me jodas.